हेलो स्टूडेंट्स केमिति अछो समस्ते आशा करछु समस्त भलो थिबो पढापढी भलो भाबरे चलथिबो। पूर्व वीडियो रे आमे परीक्षा दर्पण रो जो सेट 1 कोथिरो ना विज्ञान रो आमे ऑलरेडी डिस्कशन करचंती कोन भौतिक विज्ञान। एबे आमे ख विभाग जोडा कि जीव विज्ञान डिस्कशन करिवा। प्रथम क्वेश्चन नबा केउ बीजाणु आम अंत नळी रे सहजीवी भाबे रही आमको विटामिन B12 जोगाई थाए। पिला माने आर आंसर को जिया पूर्व मु कहिदा को चाहे जो माने भौतिक विज्ञान रो एक्सप्लेनेशन देखि ना से माने जाई देखंतु कारण सेतिरे जा भी तमरो प्रॉब्लम आस्तिला प्रॉब्लम माने ए जो एमसीक्यू रे पचारची माने मैथ टाइप क्वेश्चन गुडा को जा को हमें प्रॉब्लम्स कहउछु सेतिरे बहुत बढ़िया भाबरे बुझाइची विभिन्न सूत्र बुझाइची लेंस रो सूत्र को यूज करिकी हैला करंट रो माने V = IR यूज करिकी Q = IT को बेस करके विभिन्न सारा माने बहुत सारा जहाँ भी 25 टा क्वेश्चन थिला सेतरे माने बहुत सारा प्रॉब्लम देथिला हला कि जेमति कि हमरो 14 नंबर 15 नंबर 16 गुटे 19 गुटे थिला हां 20 21 22 बहुत सारा हमें डिस्कशन करिसंती जो माने देखिना जाई कि देखिना। तो 26 नंबर रो आंसर कोन हबो पिला माने इश्चेरिचे कोलाई हबो। नेक्स्ट होच पिला माने मनुष्य पाटीर ऊपर माढ़ी रे चर्वण दांत पेषण दांतर संख्या केते चर्वण केते पेषण केते आंसर कोन हो पिला माने चर्वण 4 पेषण 6 हला। जैविक जारण प्रक्रिया रे केतोटी एटीपी अणु भांगिले 30.5 किलो जूल शक्ति होचे। एटा वेरी वेरी इजी क्वेश्चन गोटिए परीक्षा रे बेले बेले दीटा एटीपी अणु भांगिले बेली कहि थाइछि। तो आंसर कोन हो 30.5 इंटू 2 तीनोटी बोली कहितले इंटू 3। मानव शरीर रो केउटी एक लसिकाव अंश अटे एटा बहुत थोड़ा एग्जाम रे आस्ता होछि जोडा कि टॉन्सिल। उद्भिद रे पोषकर परिवहन कहा द्वारा संपादित होई थाए आंसर कोन हो पिला माने उद्भिद रे पोषक आसिला माने फ्लोएम हबो। हृत्पिंड रो मांसपेशी को कहा द्वारा रक्त संचालित होई थाए हृत्पिंड रो मांसपेशी को कहा द्वारा हृद धमनी आउ हृद शिरा द्वारा हला। नेफ्रॉन रो केउ अंश रे रक्त छना कार्य संपादित होई थाए एटा माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा 2 मार्क रे भी आसे कोटी ग्लोमेरुलस रे ग्लोमेरुलस को काहे कि माने काहे कि ने ग्लोमेरुलस रो कार्य कोन हला पड़थाउछ। झुणा और खईर परि वर्ज्य वस्तु गुड़िक उद्भिद रो केउ अंश रे संग्रहित होई थांती कोन हबो परिपक्व जाइलेम रे संग्रहित होई कि रही थांती। जणे बयप्राप्त व्यक्तिर मस्तिष्क प्रति मिनिट रे केते परिमाण रो रक्त ग्रहण करि थाए आंसर कोन हबिला माने 750 मिलीलीटर। मनुष्य स्नायु कोश रे केउटी न थाए टेलोडेंड्रिया एक्सन विलक एंड नॉब ना सेंट्रोजोम आंसर कोन हबिला माने सेंट्रोजोम न थाए। प्रथम अर्ध विभाजन रो केउ अवस्था रे तर्कतंतु गुणसूत्र रो केंद्र भाग सह संश्लिष्ट हुए हला। एटा ए टाइप रो गुटे अवस्था ऊपर माने पचार दोछि परीक्षा रे हला कि आद्य अवस्था मध्य अवस्था एंति रो पचार दोछि एठारे आंसर कोन हो पिला मध्य अवस्था प्रथम हला। केउ उद्भिद परिवेश अनुसार चल रेणु बा अचल रेणु द्वारा वंश वृद्धि करि थाए आंसर कोन हो पिला माने पाइथियम पाइथियम उद्भिदडा परिवेश अनुसार चल रेणु बा अचल रेणु द्वारा वंश वृद्धि करि थाए। केउ कारणरू एमिबार वृद्धावस्था न थाए ओ एहार प्राकृतिक मृत्यु हुए नाही डी विभाजन जोगु हला बुझिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन केउ कारणरू एमिबार वृद्धावस्था न थाए अरे एटा तो कर देले एड्स निश्चित करिवा पई केउ परीक्षा करा जाय माने एड्स जानिया पई केउ परीक्षा करा जाय सेरा कहा जाउची वेस्टर्न ब्लटिंग टेस्ट हला। ठीक उत्तरटा बाछ बोली कहला माने ए चारटा रो कोटा ठीक कोटा भूल देखियो तापर जाई कि एटा को आसीबो हला। तो कोडा कोडा ठीक देखो ग्रेगर मंडल 1822 मसिया रे जन्म ग्रहण करथिले ठीक कथा। ग्रेगर मंडल मृत्युवरण
1864 ରେ ନା ହେଲା এটা ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜଣା ପଡୁଛି ଜାଣ କି ନ ଜାଣ କାରଣ 64 ରୁ 22 ଗଲେ କେତେ 2 ଇଏ 6 ରୁ 2 ଗଲେ 4 ମାନେ 42 ବର୍ଷରେ ସିଏ ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନଥିବେ ତଥାପି ଛାଡ ଏଇ ଡେଟ୍ ହିଁ ଭୁଲ ଦେଇଛି ହେଲା ପେଶାରେ ଜଣେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ରାଇଟ ସେ ଅନୁବଂଶ ବିଜ୍ଞାନ ଜନକ ରାଇଟ ତ ଦୁଇଟା ଭୁଲ ଆଉ ବାକି ଠିକ এটা ଅଛି ଅପସନ ସି ରେ କେଉଁଟି ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ ଦ୍ୱିସଙ୍କରଣ ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ ଅଟେ କେଉଁଟି ଦ୍ୱିସଙ୍କରଣ ପରୀକ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ କଲେ ସେ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଅପବିହନ ନିୟମ ତ ଆନ୍ସର ଏଠାରେ 41 ର ଡି ହେଇଯିବ ଜୀବନ ଅଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ବା ବସ୍ତୁର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଥମେ ଏହା ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ମାନେ କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଶରୀରଟା ମାନେ ଜୀବ ଶରୀର ଅଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଯେମିତି ମାଟି ପାଣି ବାୟୁ ପବନ ବା ଏମିତିରୁ ତିଆରି ହେଇଛି କିଏ କହିଥିଲେ ଏଆଇ ଓପାରିନ ଓ ଜେବି ଓ ହାଲଡେନ କହିଥିଲେ କେଉଁ ଜାତୀୟ ବାନର ସଦୃଶ ମାନବରୁ ଆଜିର ମଣିଷ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି ମାନେ ଆଜିର ମଣିଷ କୋଉ ପ୍ରକାର ବାନରରୁ ତିଆରି ବୋଲି ସେ ପଚାରିଲା ସେଟା ହଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକସ୍ ହେଲା କେଉଁଟି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଅଟେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ କୋଉଟା ପିଲାମାନେ ଜୈବ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଜାତ ଶକ୍ତି ହେଲା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ପୁଣି ୟାକୁ ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବା ମାନେ ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ନାହିଁ କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପରିସଂସ୍ଥା ଅଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପରିସଂସ୍ଥା କୋଉଟା ଜୀବମଣ୍ଡଳଟା ହେଲା ଜୀବମଣ୍ଡଳ କେଉଁଟି ପରିସଂସ୍ଥାର ଗାଠନିକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ଗାଠନିକ ଉପାଦାନ କେଉଁଟି ନୁହେଁ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ପୋଷକ ଚକ୍ରଟା ଗାଠନିକ ଉତ୍ପାଦନ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚକ୍ରଟା କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦକ ଭକ୍ଷକ ଅପଘଟକ ଏମାନେ ଗୋଟେ କଣ ଉପାଦାନ ଅଟନ୍ତି କାହାର ପରିସଂସ୍ଥା ଜୈବ ଆବର୍ଜନାକୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ପରିଣତ କରିବା ଫାଇପାର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂରକ୍ଷଣ କୌଶଳ ଅଟେ ମାନେ ଯୋଉ ଫାଇପାର ନୀତିକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ସଂରକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆନ୍ସର କଣ ପିଲାମାନେ ପୁନଶ୍ଚକ୍ରଣ କଣ ପୁନଶ୍ଚକ୍ରଣ କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅଟେ ଆନ୍ସର କଣ ହବ IUCN ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ହେଲା ପରିବେଶ ଉପରେ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ବଡ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ଏଇଟା ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ ସଂସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର କ୍ଷମତାକୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ ମାନେ କୋଉ ମାନକକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ମାନେ ସୂଚକ ଅନୁସାରେ ତ ଆନ୍ସର କଣ ପିଲାମାନେ ଭୂତାଣୁର ପ୍ରଜନନ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଭୂତାଣୁ ଯେତେ ବଢିବ ସେ ରୋଗ ସେତେ ବ୍ୟାପି ଚାଲିବ ହେଲା ଭୂତାଣୁର କାପାସିଟି ଉପରେ ସବୁ ରହିଲା ହେଲା ଏବେ ଯେମିତି କରୋନା ହେଲା କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର ସର୍ବପ୍ରଥମ DNA ଆଧାରିତ କୋଭିଡ ଟୀକା ଯାହାକୁ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ କରାଯାଉଛି ହେଲା DNA ଆଧାରିତ ଟୀକା କୋଉଟା ଯୋଉଟା କି ଭାରତରେ ହଉଛି ହେଲା ପୃଥିବୀର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସିଏ ପୁଣି ଆନ୍ସର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ଜାଇକୋବ ଡି ହେଲା ଜାଇକୋବ ଡି ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର 25ଟା MCQ ଡିସ୍କସନ ହେଲା 26 ଠୁ 50 ନମ୍ବର ଯାଏ ତ ଯୋଉମାନେ ଏ ଭିଡିଓକୁ ପସନ୍ଦ କଲ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଆସିଛ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅଧିକା ଫେସିଲିଟି ଚାହୁଁଛ ଏଇ ଭିଡିଓରୁ ବା ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ସେମାନେ ଦୟାକରି ଜଏନ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ କର ହେଲା ଜଏନରେ କ୍ଲିକ କରିକି ତମେ ମେମ୍ବରସିପ ନିଅ ଯାହା ଫଳରେ ତମକୁ ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ ମିଳିପାରିବ ହେଲା ଆଉ ତମମାନଙ୍କର ମାନେ ଖାସ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ ହବ ହେଲା